बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। भारत की आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में शदीद बमबारी। इसराइल जंग के बाद भारत आपे से बाहर हो गया। पाकिस्तान ने अपने ख़तरनाक तरीन हतफ नसर से मिसाइलों से भारत में तबाही मचा दी। भारत के दर्जनों हुट्ज़र्स तबाह कर दिए, साथ ही भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल कर दिए। पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन हमला, इंडिया की चीखें निकल गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बड़ी ख़बर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि पाकिस्तान और भारत इसराइल जंग के बाद आमने सामने आ गए। इस वक्त पूरी दुनिया में जंग की कैफियत दिखाई देती है। एक तरफ रशिया और यूक्रेन आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ इसराइल, ईरान, फ़लस्तीन, अमेरिका और यूरोप आमने सामने खड़े हैं। और अब पाकिस्तान और भारत की जानिब से गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के भारतीय सफारतखाने के सीनियर तरीन सफारतकार को दफ्तर ख़ारजा तलब करके भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से 2020 को लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पीर और संग सेक्टर्स में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और इसके नतीजे में बेगुनाह शहरियों के शदीद ज़ख्मी होने पर शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से बिला इश्तियाल और बिला इम्तियाज़ फायरिंग के नतीजे में पाकिस्तान के 2 शहरियों को शहीद कर दिया। भारतीय काबिज़ अफवाज LOC और वर्किंग बाउंड्री पर आम शहरी आबादी को आर्टिलरी और भारी खुदकार हथियारों से मुसलसल निशाना बना रही है। 2020 से 2023 के दरमियान भारत ने 940 मरतबा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। काबिज़ भारतीय अफवाज की जानिब से बेगुनाह शहरी आबादी को दानिस्ता निशाना बनाना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। भारत पर ज़ोर दिया गया है कि बेहिसी पर मबनी इक़दामात 2003 के जंग बंदी मुआहदे, इंसानी अज़मत व वक़ार, बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ व क़वानीन, पेशा वाराना फ़ौजी तर्ज़ अमल के बरक्स और उनकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियाँ LOC पर कशीदगी बढ़ाने की मुसलसल भारतीय कोशिशों का मज़हर ख़ित्ते और अमन की सलामती के लिए ख़तरा हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के टैक्टिकल एटमी हथियार हतफ और नसर भारत के ख़िलाफ़ सडन डेथ शामिल होंगे। तफसीलात के मुताबिक चीन के हाथों भारत की बदतरीन शिकस्तों के बाद लद्दाख की हिमालयाई सरहदों का तनाव बतदरीज अरुणाचल प्रदेश, सकम और उत्तराखंड तक फैल रहा है। दूसरी तरफ कश्मीर सेक्टर में बैनुल-अक़वामी क़वानीन को रोंती और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ करती हुई भारतीय जारियत से पूरे खित्ते पर जंग के स्याह बादल मंडला रहे हैं। चीन के हाथों ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त के बाद भारत की हथियारों की सरपिट दौड़ भारत का खौफ और एहसास कमतरी अयां हो रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत की हथियारों की दौड़ और सरहदों पर फ़ौजी क़ुव्वत बढ़ाने के जवाब में चीन की तरफ से तराकत और बरामदात जारी हैं। चीन ने भारतीय सरहदों के करीब जंगी अड्डों पर मौलिक हथियारों से लेस मल्टी रोल लड़ाका हथियारें J-11, स्टेल्थ फाइटर J-20, मिसाइल बरदार J-7 बमबार हथियारों के स्क्वाड्रन तैनात कर दिए हैं। स्टेल्थ फाइटर J-20, मिसाइल बरदार J-7 बमबार हथियारों के स्क्वाड्रन तैनात कर दिए हैं। चीनी तियारा शुकन मिसाइलों का एयर डिफेंस सिस्टम लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश और सकम की सरहदों तक नस्ब कर दिया गया है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते में मज़ीद 50,000 फ़ौजी दस्तों और नई फ़ौजी चौकियों का क़याम नरेंद्र मोदी की फ़ौजी क़ियादत के लिए एसाब शुकन बन रहा है। भारत कई माह से अपने फ़ौजी वसाइल चीन के मुकाबले शुमाल मशरक़ी पहाड़ी सरहदों पर जमा करने में मसरूफ़ है। इस सूरत हाल में आलमी दिफाई मुबस्सरीन का ख़याल है कि पाकिस्तान अपने हलीफ
چین کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھارتی سرحدوں پر اسٹرائک کر سکتا ہے، جبکہ میرے مطابق پاکستان بحر الامن کا خواہاں ہے۔ پاکستان کی طرف سے جنگ شروع کرنے جیسے جارحانہ عزائم کے یورپی اور امریکی خدشات کا وویلا محض ایک ویلا پروپیگنڈا ہے، جس کا مقصد بھارت کو مزید ہتھیاروں کی خریداری پر اکسا کر اپنی اسلحے کی تجارت کو فروغ دینا ہے۔ مغربی مبصرین کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ حالیہ تناؤ میں بھارت کی کمزور پوزیشن میں بھارت کے لیے چین سے زیادہ خطرناک پاکستان ہو سکتا ہے۔ پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کی فوری ڈلیوری مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کو بھارت کے خلاف ایک انوکھا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج بھی حاصل ہے۔ چین کے برعکس پاکستان کا واضح اعلان پہل نہیں جواب استعمال کی پالیسی ہے۔ پاکستان کے اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ڈویژن نے بھارت کو اپنی تباہ کن مکمل اسپیکٹرم ڈیٹررنس سے متنبع کیا۔ ایس پی ڈی کے سابق ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس تینوں اقسام کے ایٹمی ہتھیاروں کی مکمل رینج دستیاب ہے۔ ہمارے اسٹریٹجک آپریشنل ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار کی صورت میں بھارت کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ بھارتی فوج پاکستان سے کہیں بڑی اور جدید جنگی ساز و سامان کی حامل ہے، لیکن پاکستان کے انتہائی مہلک ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار اس کی ایٹمی حملے میں پہل نہ کرنے کی پالیسی روایتی جنگ میں بھارت کی تمام عددی برتری کو ختم کر دے گی۔ بھارت لداخ اور اروناچل پردیش سرحدوں پر چین کے مقابل اپنے فوجی قوت بڑھانے کے ساتھ ساتھ کشمیر کی سرحد پر پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ بھارتی فوج پاکستان سے کہیں بڑی اور جدید جنگی ساز و سامان کی حامل ہے، لیکن بھارت بری طرح پاکستان کے سامنے ایکسپوز ہوتا ہے۔ جب بھی بھارت پاکستان کے سامنے آتا ہے، پاکستان کے خلاف بھارت کو منہ کی کھانا پڑتی ہے۔ آپ کو 2019 یاد ہوگا جب بھارت نے فیک سرجیکل اسٹرائک کا بہانہ بنایا تھا اور پاکستان کے درختوں کو نشانہ بنایا تھا۔ دوسری جانب پاکستان کے خلاف بھارت کی دشمنانہ پالیسیاں مسلسل خطے میں بھی جاری ہیں، لیکن پاکستان کے انتہائی مہلک ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار اور اس کی ایٹمی حملے میں پہل نہ کرنے کی پالیسی روایتی جنگ میں بھارت کی تمام عددی برتری کو ختم کر دے گی۔ بھارت لداخ اور اروناچل پردیش سرحدوں پر چین کے مقابل اپنی فوجی قوت بڑھانے کے لیے کشمیر کی سرحد پر جارحیت سے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ گزشتہ ماہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب نے عالمی برادری کو انتباہ کیا تھا کہ پاکستانی سرحدوں پر جارحیت کے مرتکب بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورزیوں کے سبب ہولناک جنگ کے خطرات مزید بڑھتے جا رہے ہیں اور تابڑ توڑ کارروائیوں کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیاں مزید دیکھنے میں آ رہی ہیں اور آگے بھی کارروائیاں منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔